jɔrɔlen don u denw ka tagali la manden cɛkumaw manden kamalenkelenw jɔrɔlen don u balimaw ka tagali la u sinjiw ka tagali la wa mandenkaw bɛ kasi la bɔ ala k'a nɔgɔya maliyɛnw malika mankan don nin ne bɔlen k'an sigi tuguni hali n'o y'a sɔrɔ sigi kun ka di ne ye nin wagati in na ka sababu kɛ hakiliw ma fara ɲɔgɔn kan ka sababu kɛ dusu bɛ yɔrɔ min na sisan n'i ko b'i kuma i kana don fɛn dɔ fɔli la mun bɛ tila ka kɛ nimisa ye sini ko dusu bɔ don o tɛ dawaga don ye dusu bɔ don o tɛ kuma don ye tiɲɛ nka dusu a tɛ kun n'a tun bɛ se ka kun o n'a kun bɛ da meleke ni ka sɔsi k'a la k'a siri k'a ja koyi k'a bila jufa rɔ ka bɔrɔ yɛrɛ ta o kɔfɛ ka miiri o kɔfɛ ka tasi o bɛɛ kɔfɛ ma se ka baaraw to yen o bɛɛ kɔfɛ ma se ka miiri ma se ka tasi ma se ka hami ma se ka tɛgɛ ja ma se ka makari ne ka jatigi ninnu lajɛli dabila ma se ka da ka dɔ sunɔ ka dɔ miiri ka dɔ kasi ka tila ka ba n'a sigi tuguni ka mikoro ta aa maliyɛnw k'o tɛmɛn'u dan kan dɛ walayi maliyɛnw n ko k'o tɛmɛn'u dan kan wa k'o ser'u dan kan maliyɛnw kuma kɔfɛ miiri kɔfɛ kasi kɔfɛ misi kɔfɛ an bɛ k'an sigi k'an faso sitɔ lajɛ maliyɛnw aw sɔnna aw bɛna sɔn ka maa dɔw ta k'olu yanga k'olu ye wajulikɛlaw ye olu ye imamu ye olu ka kuma aw faso fɛ k'aw fasodenw di saya ma ka maaw ta k'u kari ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fa k'o tɔgɔ ye ko diinɛ a mana k'a kan fɛn fɛn minnu bɛ ka fagali kɛ o ani minnu bɛ ka faga o nin bɛɛ jila ye ninnu bɛɛ ye fasoden kelenw ye fakɛ ani ba kelen sinjimaw jelimaw jeli kelen de bɛ nin bɛɛ la mɛ imamu taara jumɛn kɛ u taara arabuw nɔfɛ ka na n'u ye ka n'u bila an faso la an ka ɲɔgɔn faga maliyɛnw a tɛ ɲɛma wa a y'a nɔbi ninnu bɔ a k'u ɲininka ye wa ko yalima ko n'u den bɛ fanga la ko n'u den bɛ armée la k'u bɛ sɔn ka nin fɔ wa ko walima ko n'u dɔgɔninw bɛ armée la k'u bɛ sɔn ka nin fɔ wa maliyɛnw a ko aw de bɛ sɔn k'aw denw bɔ k'aw dɔgɔninw bɔ k'u don armée la ka tila ka t'u di fagali ma aw bɛ sɔn ka kɛ aw bɛ sɔn k'aw denw labɔ k'aw dɔgɔninw labɔ ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan k'olu bila ka taa nɔri la k'olu ka taa lakana ka tila ka tugu wajurukɛlaw kɔ k'a fɔ olu ɲɛna ko n'olu sara k'o yɛrɛ de y'a ɲuman ye maliyɛnw aw ni hakilila bɔ min aw ni miiri bɔ min aw ni dasi kolokolo bɔ min aw b'aw fasoden dɔ de janfa mɔgɔ wɛrɛ kama ko tɔgɔ ye ko diinɛ. Salut internet maliyɛnw k'aw fo k'aw walimadɔ foli min ni danta la a balimakɛ de don Aras 24 le Lynx ka soldat fitini le Lynx n b'i fo k'i walimadɔ foli min ni danta la fitini i folen don nin yɔrɔnin na Fima k'i fo k'i walimadɔ foli min ni danta la Siw ni minɛ meleke k'aw fo k'aw walimadɔ foli min ni danta la Daniel a bɛɛ lajɛlen folen don les soldats de Aras 24 k'aw fo k'aw walimadɔ foli min ni danta la cɛ ni muso minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ folen don nin yɔrɔnin na mandenkaw n b'aw fo ni bonya ni karama ye mais n b'aw fo ni dusukasi ye n b'aw fo ni faso kanu ye n b'aw fo ni faso hinɛ ye n b'aw fo gɛlɛya ni ɲani min bɛ faso kɔnɔ maliyɛnw n y'o de fɔ ko le Lynx a y'a tɛgɛ ɲɛsin yɔrɔ o yɔrɔ la tile bɔra yen na an ka sigi an k'an ka faamaw lajɛ an ka sigi an ka yɛrɛkulu lajɛ an ka sigi mɔgɔ min fa bɛ armée la mɔgɔ min fa tɛ armée la an ka sigi an ka jamana lajɛ ni y'anw ka jamana taabolo ye tan n'anw ka jamana kɛcogo y'an bolo ta wa a tile 5nan de ye bi ye au conseil supérieur de la diaspora malienne a ye video dɔ kɛ k'a to Bamakɔ faama ma bɔ ka kuma video in kan fantan ma bɔ ka kuma video in kan antivisi ma bɔ ka kuma video in kan an ka journalistes ma bɔ ka kuma video in kan et puis an ka midiaw ma bɔ ka kuma video in kan an ka diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen
ima boka kuma video inka odiato har ni leleng har ni islamité aka horonya ana aka dambe anka takadama aya tege ni yoro la le bora yoro la wallahi leleng si de ko kanka jamana ka problème be dina nyemaw de bolo ati chogo obe dina nyemaw de bolo et puis o dina nyema kelen nun de jamana ta notas yake ko kwambe dine contrôle yake ko kante dina nyema fi yake ka ko kante maba fi oui amban fautoy olukasa me nyema munumbe olukata amban de unan koro unan bautoy oluka violer me dine nyema munumba nye oluka seka avancer oluka seka toko soro ka jinya soro me an fa obesa an koro obesa an balma obesa jamana bi armentanya balma mbena kuma do kala aw kala me ne kala me nena aw ani nunu mali kanu be jondela mali ndo ni le lensi mali kanu be jondela jonde taye chien jonde taye jamana kanu ye an ka ke sere le lensi mali toche an ka ke sere le lensi nanga fama uche an ka ke sere le lensi ananka dina nyema uche mali wallahi ben kalawiye bi masami be dalike na be faalike wallahi le lensi be chien ka wallahi nta deme bi ka fo ko nka gidi de wallahi mba deme ka dala le lensi be chien de ka ya tege ni yoro la e kuma fo o kuma indi be ka valider mali kono wallahi mais an ka lame na soro jamana kanu be nunu na soro jamana an nunu lame fulana ta nous va faire ka yoro le soro mimbi ke sharia islamique be ke yoro mina ngo Nigeria e fédération de yo ngo yoro do Nigeria ngo sharia islamique de bion nous va faire ka muti mara de ke yoro nyini ka ke sharia islamique o be ke sharia islamique bien awiyaye jamana mi nyema eni jamana mi nga masake eni est-ce que hinebe ni na kanyesi en malien do na folo est-ce que en kanube nous na folo et des conseils dit supérieur de la diaspora malienne e ma se ka miri ka fo e be jamana weru de ka ebe ka vanvier ke jamana weru de la ebe tana sagila jamana weru de ka ko luka citation jatibo ka malita jatibo malendo nganga lafia choko jumena ale mo fode ay min fa yambe ko jihadisi munu nana bianka terroriste munu nana bianka iba fe ka mopti raison ka ta ka di oluma ko aka to olubolo na ma dia mo mini oti kata sigi yoro were ko malika bu aw ko jamana kanube nunu de la Shérif Mohamed Haidara ere mankanye ni Shérif Mohamed Haidara ore mankanye ni malen doma mamunu bemake wolola dugu kolominka bemake kota wolola dugu kolominka ku den wolo bi ko lu ka bo dugu kolo kelenka kata sigi yoro were ko to tureri subolo aw ko nunu de jamana kanuna ye nunu de taye chien nunu de mago be jamana da ko le lenki be ka mifo ko te chien ko be dîner de contour la et raison do kamine kadi dina nyema kadi dîner la kana bauma et raison mamunu be ni dîner sigili mandi oluye olukata ka boy kata sigi mali côté wéré la côté wéré mi ni dîner te batu côté wéré bi nous te ñoxoñ sira la Malion Mali tantaye de na be min kono ko Mali antaye wallahi Mali tantaye na be min kono ka foko ko ni Mali basilende wallahi ni Mali tilende wallahi akunya munye dine aya la meka tade neta fodi ayere de ba fodi ku kawuli ka bodu kolo nkae wala du kolo minka ikawuli ka boy ikata sigi Mali du kolo wereka mais terroriste munu nana bianka Mali kono yi mopti mara lay olu kay sigi yoro ke mopti ku baji ke mopti aw ko jamana hinena makaribe nunu de la miri ni tasibe mi est-ce que hinebe nunu na kanyesa Mali ndona
ne fabi e fabi ne kore armée e korbe armée la ambe balma dobe kor kon mamunu nana olu fagali kama anka nyemaw anka gouvernement be ko olu de soutenir 100% kaira amunu molla yoro minari ante sigi en tugure ambe yente terrorisme nunde molo inanga dine nyemaw de ben kanyeni awu boto e ka foko yeni kuma fo ayu boto e ka change abiwa anga takuma mabon et t'as fait qu'à sara islamique quoi il veut pas mako bien koni tafe kato état islamique kono ko ibe bomti marade la ibe ta bamako ou kay ou be réseau ni état islamique te ni anka jamana sigi kande ni anka jamana nyemaw kande anka jamana domo ni an fa do de mankanye ni an koro do de mankanye anka sidiri an yere ka danaya tarak ka dam mamunu kade ni olu do de mankanye an yere kuma état islamique o kana sigi raison do kono e raison kono na madia chemi mi na madia muso mi ibe boyende kati sigi mako be ibe tay raison were la mali kono horonya be mi dambe be mi est-ce que le lingue c'est ngalon fo est-ce que malinka ngalon fo aw yanga dina nyema uye ka fo ku yida do nina itu dama ni no aw yanga politique ngaba aw yanga mija jumende ka fo ko kwa kumana ninka wallah hanga mija fo ite min kumana ninka mais ngata aw yere tlo de ba me de netel tigaso mais antiku bo malen yala donc faut que sigi ka kuma ko ke anye fana barake gunola alako ekulu ka dayel alako sesko mu ka dayel monu be mori kalana fen ka duma o fen sabatira alors na sera bi ka foko amina basigi parce que tant que ulu masigi ka kuma anti basigi soro mudu mbadon ka foko ala mo de do nu ko munu fe ala ka sira bro ubi ñewon fam aha minu be femina dimunda ye professeur de bien ako ama foko jamana kanu bagaw de ko ala mo de do on mbado ka fo ala mo de do ikalla nyini ka sabati ibe réseau min nofi ka sigi ibe réseau min nofi ka ke ita islamique o réseau kataka duma mamunu na mandi mamunu yi aw be fa o be takabwe mais jamana kanu bagaw te de mais jamana hinete nunna de jamana makarite nunna bon ni dine nyema dodi ni dine nyema dodi dine nyema mi na mago ta fasola wallahi nyode fo chama mba yere aba sidiri ibe to do ibe jamu do daw yere la ka fo ko li kira mode yo ube o li kira tabolo doye mais iba sur wallahi islamiyate farikolote blokite nyiyanate wallahi islamiyate dusukolo de wallahi hamibe nunun kono ma joli de sara an ka surasu la ka sababu ke nindine ko kele an yo de fo an ko yeri u ka sigiro duma yanu ka fo ka mopti maradi nunu ma folo olumuni yanka dina nyema uyede ini kitabu inde kabo kata turerisi munu nanan kama kuna na islamia e kata ino lu ka sigi ka kuma ibeka kitabu illa je nyon fe wallahi no te kele inte ba wallahi ayere ka kuma ko nu be sigi ka kuma de ja itumbe worde din nunu ma dibila adabe si abela kelenkele awani mali tole dinye de kono techugo mi na tala de wallahi lelenki yo de fo jamana talende wota sila an islami nyemaw an islami de kama adera mo mi nya be fo amadia mo mi nya be fo wallahi billahi mali be tu tarafin pe la mali be dinye kono ni islamiye sem wala islami jugu munum ban sela ni olu sem wala wallahi mali te soro dinye kono wallahi mais mali hakli datugura mali te fendo mali te jamana fe mali ta yire kunfe mali be mabaya ani amaya batu mali mbode fe mais non te har dine te malla wallahi har dine antado dine remi wallahi antado nambe dine do toro min be ka ke mali kono nambe dine do ni kuma be fo jamana min kono ka fo ko dine voilà mathématique ancien ministre des Affaires étrangères ancien ministre de Défense ancien président de la République toi buka abodo ba fo abin barkan ko tuwa min nu bata kuma nyoya ka mogo nyini iba fo ko momi hakili nu hakili be yekele mamou diko ni brani barani nawo ngo français kel de weli ka fo ko no o tsaka ke bien ne de ni kuma fawe ya ngo diko tumbe ni mbara de la worde tumbe di dikoma
a souvent yɛrɛ diko yɛrɛ tun tɛ taa diko tun bɛ mɔgɔ de sara k'a ci wallahi o kata communiquer c'est-à-dire o kata si kan fɔ kɛ ni terroriste ye quoi o jamana bɛ bɔ nɔgɔ la aw ko k'anw bɛ k'o kuma min fɔ k'o ye diinɛ lagosili de ye n'i y'a ye aw y'a kɛ diinɛ ɲagosili ye maa minnu bɛ diinɛ ɲɛfɛ olu de jogo man ɲi olu de danbe man ɲi olu de y'u ka hɔrɔnya falen nafolo la olu de y'u ka hɔrɔnya falen jɔyɔrɔ la c'est ça la vérité wari min bɛ di koma o y'anw ka wari de donc a bɛ fɔ dɛ ne de y'a fɔ don nataw la n ka video joli joli la n b'a kuma fɔ mais cɛ bɔra k'a fɔ a ko diko de tun bɛ nin kɛ ko tun ye kun ye diko tun bɛ nin kɛ bidu a tun b'a kɛ k'a da daluya jumɛn de kan n'a y'a sɔrɔ ko wɛrɛ t'a kɔnɔ mun nana kɛlɛ la wuli bi mun de y'a to hali bi kɛlɛ ma sa n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka entrée personnelle t'a kɔnɔ ko diko yɛrɛ ka vie la c'est-à-dire a ka vie yɛrɛ dilali de t'a kɔnɔ mun de bɛ kɛlɛ lawuli sisan surtout k'a fɔ k'u bɛna Mopti mara minɛ k'o kɛ état islamique ye n'a sɔrɔ diko sen tɛ nin complice la n'a sɔrɔ diko sen tɛ nin na aw ko hali bi ko nin diinɛ ɲɛma minnu bɛ yen ko ninnu de ta ye tiɲɛ ye ko an kana ninnu de dɔgɔya an kana ninnu de kiiri tigɛ a ma kɛ ala ye olu da olu ye anw da wa n ko i bɛ ka baara kɛ ni anw ka impôt de o tɛ diko kun de i bɛ ka baara kɛ n'anw ka impôt de an ka impôt de bɛ ka di diko ma k'a ci a ka taa nin ci ɲɛnabɔ mais a ye ko wɛrɛw k'a sen fɛ c'est pour cela que bi n'i y'a ye terroriste ninnu bɔra k'a fɔ ko an mago bɛ Mopti mara de la k'a ta k'a kɛ état islamique ye Mopti mara dɔrɔn tɛ o ye de ko Mali ka kɛ jamana ye jamana min sigilen bɛ silamɛya kan awa ni maa o maa tɛ silamɛya in matarafa e bɛ Mali bila de i bɛ taa jamana wɛrɛ la a kun tɛ nin ye wa nin t'a dabɔtɔ ye wa nin t'a kuma fɔtɔ ye wa nin kuma bɛ fɔ waati min ani bi cɛ tile 5 diko b'a fɔ ko ale ma nin mɛn an ka diinɛ ɲɛma jumɛn de bɛ yen ko ale ma nin kuma mɛn est-ce que ni nin cɛ in bɛ malo ni maloya bɛ nin na ni hɔrɔnya bɛ nin na ni danbe bɛ nin na a ye nin fɔ k'a to Bamakɔ de wallahi a tɛ se ka t'i jɔ Mopti ka nin kuma fɔ parce que a bɛ nin fɔ k'a to Bamakɔ i b'a kɛ i bɛ Bamakɔ mais wallahi n'i taara i jɔ Mopti i kan k'i jani de k'i ɲɛnama minɛ k'a jani terroriste fɔlɔ min kan ka jani de o tun ye e de aw ko hali bi k'an bɛ ka ninnu de dɔgɔya ko ninnu ni dɔgɔyali man kan an ka taa n ko baara min daminɛna kɔsa in na olu de ma fɔ ka wele kɛ fitu fo ka Alasani Bari minɛ k'a bila kaso la donc aw t'a fɛ k'o ka ban u bɛ yan mɔgɔ 70,000 a y'a lamɛn dɛ ko mɔgɔ 70,000 de bɛ yen réseau mun bɛ de bɛ ta ka di olu ma c'est-à-dire mɔgɔ 70,000 olu de ka ca ni réseau ye wa réseau bɛ déplacer mɔgɔ 70,000 dɔrɔn kama wa an ka taa hali ko t'a la ka taa juguya ka taa fɛ aw dun ko minnu bɛ k'olu juguya an kana kun fɛ minnu bɛ wari fana wari d'u ma aw bɛ kun fɔ kana wari di ko maa minnu bɛ ko in jukɔrɔ ko an kana kuma olu fɛ i kana kuma olu fɛ maa minnu fana bɛ wari di i kana kuma olu fɛ olu fana kana wari di ko in bɛ laban cogo di sisan bɛnkan dɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛnna ko dɔ de kan ka ɲɛsin Mali ma i bɛnna ko dɔ de kan i kan ka Mopti mara minɛ ka di terroriste ma a kun ye nin de i bɛ yen kɛ état islamique ye i bɛnkan ye nin de mais nin kɛlɛ wallahi an b'a kɛ fɔ a da wallahi an b'a kɛ fɔ a da cɛ in bɛ yɔrɔ yɔrɔ wallahi an b'a ɲini nin cɛ Serif Mohamed Haidara a bɛ yɔrɔ yɔrɔ wallahi an b'a ɲini an bɛ ko da nin kan nin kuma ɲɔgɔnna tɛ bɔ nin da tugun wallahi a b'a dɔn k'a fɔ ko Mali t'ale ta tɛ a fa ta tɛ a ba ta tɛ Mali ye wallahi Mali ye maliyɛndenw de ta ye n'ale y'a to Bamakɔ ka nin kuma de fɔ a ka taa Mopti dɔw de n'u denw bɛ yen dɔw de n'u faw bɛ yen dɔw de mɔkɛw wolola ye mɔkɛw bɛnbakɛw de wolola ye olu k'u ka jamana to olu k'u ka dugukolo to yen k'o ta k'o di rebelliw ma k'olu ka sigi yen maa minnu yɛrɛ tɛ hali dugu 4 yɛrɛ adamaden bɔ mais réseau mun bɛ ta ka di olu ma Mali ye mun jamana nasɔn ye an bɛ balo cogo di anw ye kalan sugu jumɛn de kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma hinɛ jumɛn de b'anw na ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma sa ni hɛni tɛ ni ko wɛrɛ t'a jukɔrɔ aw yɛrɛ ka nin lamɛn voilà o tuma an bɛ taa bɛna to ten tɛ wa donc an diaspora an de sigilen bɛ ka tɛmɛ aw kan parce que administration ti Mopti kɔnɔ tugun an de ye wari la wala bon ɲa b'a la kuma kelen tɛ ninnu na an minnu bɛ diaspora la anw de sɛgɛnnen don mais e y'anw ka sɛgɛn in de don diaspora la e min miiri o la i tagalen kɔfɛ Mali la dɛ i taara mun de fɔ i taara jamana tiko kuma de fɔ
parce que ko mopti marala na ma dia mo mi yembe ke état islamique na asro ka foko e be diaspora kalama e bado sege mi ba an kaya wallahi teta nin kuma fo wallahi teta nin fo parce que on be toro la o ede manka mi be mali kono on be nyani o nyani la o koro ide ko gila mi be mopti mara nu ni segu mara nu nakata fo kidal nu ambo de gila la tun ala ya mais e mi miro la e tara de ka foko ko raison kamine akadi hadisi uma horonya be mi dambe be mi jamana hinena makari be mi wallahi namakala ka nyogom mine ka do daklen fe ka bo daklen fe ka mali mine am mali ndo on de fa kile bakile ni wallahi an ka do ta minye demsenia ka jamana diriger wallahi kan chukoroba numboy an kana nyere se gante lafiya mali kona ni mali koka me an ka ke buni be amana laba minye an be de mali nden kele amana laba minye be ba ye kelen kele an ta me de an ba ye de ama har damne fo Western Union and Orange Money c'est-à-dire donc nous kunu kumonyo kunu kera voilà ale quoi nous bi yore mine kuma kono de eko ko erezo mi mume kataka di touré risuma enani jo ko gelia be ko parce que ko bankité osornyumté monogrammuté gelia be mais yani e ka ira ka kuma ko seriate bon eko ko yoro de kata kadi doma domi nana jamana yere mume minani kama etunganga munde nyanyini sisa etunganga si anka fama udema ka yiru la ka foko kwanka ni erezo inkono fo sharia de ka siye fo anka sidire anka jamana sharia do de ka boliye yenka kantai mais eko kwa gadi touré risuma ebe ni jotu ka foko bankite ebe ni jotu ka foko gelia be ni te kuma fly yenka ta ka di touré risuma mais eko ko gelia be parce que bankite no de fon ko jamfa de ba jukoro wallahi malien mana kuma doro billahi na ras 24 ba do iba fe kamin fo ba don ka fo ikan ngani ya minye nun kan ngani ya mundi ka jamana nyaga mambolo nun kan ngani ya minye malika na sumaya de wallahi le link c'est kimede fo en sona le link tama wallahi allaba nyodi et puis a follow di dine te jamana mara et puis dine te siga jamana jo fo dine ani jamana de ka sidiri dine ni leta de ka fara ka bo nyogona mene en tant que kanka ni dina nyema nunu de to fanga kono nu nanga ama ube jigi kan yelela wallahi billahi mali te kan sawe on te lafia ulu te lafia ulu ko be hera soro de me on de te lafia wallahi on te lafia de aw hakilla ngalon de doa aw hakilla mbu contour de la non ulu te malien de nye katema on ka billahi tout la muso tout la minye malien de nye katema on ka wallahi hate mais an kambe no soro ro me ko mali ni mali tante nyo nyede ale kalamin ka yo ke me ateka la bara jamana kono de ne kalamin ke nyo ke me wallahi ne be kin ka dunia ay arabu kalamin ga ni ne arabu kalamin ke me ne be kin ka dunia mbe kan nafanye mali ka tima aleka wallahi bo diko nu wallahi nu ye trouver risu yere de 100% wallahi ne de ya faw yele me don na tawla malien bebe ni siya kelen ka foko ko wallahi aras 24 de la kan kuma fo har na makene tilela ne de ya faw yo me an ka chela me kata Inch'Allah akacha ala fe ubi ni fe obofo eta bi se ka fenke uboke eta fana sirende fo mina ambo fana don ni aye ci bidra me bora ka foko jemunda ye min fo ko ulu bolo tala ulu sentala o kuma kanti anta yede fo malembe ya famu o kuma kan fora de ala ko france yo la me ala ke partenaire munum ba fo ka fo an kana ko mu fe ulu la me noto ulu yere mo ulu yere ubu ko nyoyaw donc jengunda kado aka décourager amena cholo fi bien jengunda ko kwa data la aw ko raison kamine kadi touré risuma ko parce que ko jengunda be informatique do chembe no defo ça fait no defo ko amale amma kalan ko billahi ninta fana tari jode de ka ko jengunda be informatique do ama se ga fere fo de sidiri kaira jengunda aka kala sidiri mais vraiment je n'ai rien compris amma kala wallahi malem makala kata roshi ko abe informatique dronde do ko ale manga ka décourager akanga son min fora ka foko raison kamine o raison kele inde kamine mene ka ke ita islamique mais ayala mi angata ayele rebe na kuma fo ko sika fo de kake sika fo ambe dena o rotel na ya jara wona sanal inclusif e mali dembe bena ka ko mu fe e français e joye ka fo ko ngana ko mu fe ngo jala ko national résolution de do donc dimbe dara me bora
Voilà. Nous débat en kuna sunitle. Ni élection sera ni député vote sera ibena ni mairie sigi sera ibena ni koko sera ibena mais imago be monde là c'est-à-dire ka vidro de la li wallahi maliendo wambe mana ko fenfena fo ite marché fanka nyugo minanteke flala mais ni be yoro wallahi ambe barada ni kinka ambe barada ninka wallahi fini gosila ma nyona da fini ka billahi fo aka donde aye ni kuma info kada dolla min ka be ko kanye fo maliende onyede aye ni nkila sama de aye ni yoro ntike kada ma ko billahi Courage 24 ko aye ni kuma info kada kuminga no akanya nyini ka foko fama ya ministre de droit président de droit non an ka papa katola an kan ka dignité de billahi ambe barada ni nka be jie yoro wallahi kuma mi aye kuma mi info ni ko mopti maraka mine kadire beluma wallahi be ni misani kuma info lila wallahi mais maléon ambe bon ni nyoro la ambe na danila Now tafe kalaminiki obese kata mais ambena danila c'est très important voilà ya fidini nyamo fene la ko ne dogonu mo mi ma wolo folo ka fo dogonu woli te china ma wolo fene ko do ma ko dogonu ne ngo ay wanga dama nyen ngo boni tenin don ni yeni dogole Facebook sanfa be ga gila ko ni korge uyi fade be Facebook sanfa uyi fade be page ngo fe di wolo bali fene ko kale dogonu ne ngo ko na fe ngo bara ngo 6 bara blan ngorla bien bon nimba ira on naka foko Daniel te fen kalama o diato Dani baya to yoli de la pranti ni nyonche da e kono sura taro chekele mi kono sigala tado wallahi batado na tumba do ina ni sigi ka kuma min fota billahi tafo ni fitini ko ma ka foko adonu aya fo kunjume de la aya fo kala ni donia ni jamana kanu ni jamana hine ni jamana makari aya fo kada ni de ka site wallahi site ibe mba do soro sile aka koronier me doni tala wallahi te fo yo me fitini kungulo de be baraki fitini ye jamana de kanu bani bala me fitini yi ba kanu bani fala me fitini yi fa kanu parce que yi ba ya fani dabara de me fitini ma fa kana dabara ma baba kana dabara de odi ato fitini ba fon dogonu o de harbi ka dusu do kono toujours ako hakili to fawla ako hakili to bawla ako hakili to jamana la ni de kure ko ne dogonu kuma koro de do ataira ka foko way konka kronier si la dani wallahi doni tawla nyo de fo ma nyanama kelente sereri kuno biambe wati mina ka fo mo mi hakili dafalende wallahi te min bi bara siriyeka bi ya fitini ere ma wulu folo e fina ko way ko dogonu o ka dogonu ko lay no na usirane ma ya ka dogonu be tege do tigaw nyaka ne ya fo yo ngo faransi dugu la donne nana ko dogonu ko sirane ma ne be tege do chaw klo fo gausa tu vois non aya dogoni fo Facebook nous sans fende aya fo ko page nous ko fay mais ñeni na ko dogonu dumudu donna tege do sabaw nyaka fo gausa ba fam voilà Dani Sidri on de ne de ba yiri la chéwere tere ne ras 24 de ba yiri la ka fo itisi papa billahi itisi ka ke mo shila e sigi jukaya ka malien be fana banani ka be doya e sigi jukaya Dani ka malien dem be fana banani o keraya malien de on tumbe rojme ngo malien den kelon de be halbi e beni sigi ka kuma jume de fo min be famu min be do adama don hakilla e danya ki ta fo Facebook de sanfe wallahi o chete ka fo ni chemi be nyogonye ka cleaning ga dado kana wallahi tese e fana bi ta fo ga page de sanfe iba fo Facebook de sanfe Dani billahi be France kelende itise ga euro site tige mo shila personne wallahi personne ça bi la chogo wallahi ça ba on na o ke chogo la wallahi hari chemi de iba fe ka sa chogo mi de wallahi on ni sali ka suru on ni su ka suru ka temenya na mauka auto kalama on yodo fo le lenki billahi ani fitini an tout che an tout musse parce que ko comme malide wallahi en tant que nous comme Mali billahi ne te chere ne 24 billahi ne be sanu no nofe abeke minye no de fo ngoni mbeke minya be laba mina Mali on deba lakati ma be laba mina ateke mo ko fere abeke benya na de kelenkele awani bi kan nyamgo dia walewla e bi tafo sur Facebook mais billahi ini che fo ite sega nyonye ka fo ko karsa fle atarato fle kata joanye karsa e tumega munde fo ne Facebook ka on mana lakali mina Mali on abo fana kalama. C'est ça la vérité. Comme il est tché, awa an fana est tcheba kurudi. Et c'est ça comment ba fo Facebook sanfe. Katla ka fo comme o werete so nyo na kuma ba fo Facebook sanfe Daniel John de Dla. E John de Dla. Ye mo min Dla ou be denye mo min yere ibiska fo de me billahi onte.
awa ni ye kuma kelen fambe kuma ba kelen de fima et puis du kona intia o yam bela jiren de taïda wallahi mais on verra bien e nyamo dengi siga ka Facebook sa me ko way ko no ko de dogonu d'accord o bolen ko no mina kilima alimata seder a salimata sunguru bamuso salimata nyamo de salimata dobe yafa deli fe dobe tla ka dimin do le ka teme bien odia to nya fo ngo dani ngo abaya to yoli de la paranti uni nyogontie lembruba fere la de nu ye kono sigala na ma se ga dom go kele min dendo c'est pour cela qu'il na ko yiwolo la iwolo chogo mabbe iwolo chogo manyi iwolo chogo kera tonyo de maleuma iwolo chogo kera tonyo de musoma parce que na soro itunya do ifaye mo kele min dani billahi te muso doya surtout muso min bi soro denye surtout muso min yere denta bolo ne hakila malendo de kanga je ka fara nyoronka mama national mi frene ni denta bolo kairala chogo bela jelena kala nisodia kala nyanaje aga dentanya akana do chogo shila anka do ajigi koro comme ala be do adama de onjigi koro chogo mi etunganga ninde miriwo non te shugube ni fani ni watimi aba bani ni watimi billahi makele lengsitilela awsora ni le lengsiti no on kan fode otunya soro sere tile de tundo awde tunganga ke vraiment mama sere shugu tara ya fanyi ni bolo har na soro ante hakilna kelenya man ga famille toyala ambo ya famille awbe continuer semefe ambe mangame na ambe continuer fe mais dani ema sego hakili soro aw bi se kana usigi chogodi ko kele kabba cedri maw cedri video kele be se kana usigi chogodi bila qur'ani nyamugo denya ni yere foka ka foko ko man ga famille ka kele ani cedri ka kele kabba kele be yoro jume sa kele be yoro jume aw ko de anka cedri video kele u toy kuda sago fo no o dentu la o dema wolu la wallahi a chete cedri video kele la ambe sira chemi nya billahi hati wallahi hati a chetu la chemi be se ga ne nte chewre do ne aras 24 ka ne la jo kanela jo ka fo karsa itumika munde fone wallahi tese iya fo Facebook sanfe tuko mede iba daende mais nene la jo dongo do ka faraj 24 munde la itumika ni fone mi manala kalola malendo nome ante nyogo musala hade na soro mo munum be sira mankanye bode nebe ka association de kono je suis responsable j'assume et pinte mo musala hola de adabla non binde kiraneka et pimba keleke fo merde ba keleke fo domina fo ni desera non te billahi ba keleke fo adda numa adabla to la taw fi an nyere fi bo afwa denya ante do ala mo fi nubu kanya mo denya la nubu kanya ma denya la comme e suguma do dani ebe gidi mi no fo suguma do aw sugu dombalia o de toro na nyani be maliende unka wallahi parce que eti ba bonya e ba fani dadi quoi ni bi ba bonya ete salamata ita nini ta billahi dani ni bi ba bonya de ite salamata nenita e hakile ye salamata de nenia e hakile ye mama national de nenia ngui ba de nenia ni chita fe ni muso ta fe de be kan neni mi fo de billahi bi kan bi ba de mo parce que e sur la sungurumba ya de la e sur la bordelia de la o bordelia tamasere min bila wale min bila en tant que foi ko tono de da mo ko yani ka mo tono e beti ba tono folo ka tai ba nyininga ko ye halala e har ni te halala yi fasu ka don mais ite halala e kelenye ifa au suguma don folo ebe ole munde ko nyama de c'est ça la vérité anta dani ni paridu che kelemita ya fadeli mo fa Facebook sambe nedu che o chende ni Facebook sambe ni yere ni muso ni ni yere ni jamais ne te ya fadeli fe wani ya farenya mo de ne te ya fadeli fe personne moshi personne ete ya fadeli mo fe ete ya fadeli mo fe. Est-ce que nous céderi djekulu ni liebe ko kuma au nom de céder au nom des sympathisants au nom des rasbati quoi l'été ya fanyini tiefe ate ya fanyini musofe donc nous de blalendo kamro fauneni kamro bauneni iko to ya fanyini harbi auto glembe nous de ko ka fo ko nous de taïtie ko nous de be faso jola ko jumende kera sans saba in kono rasbati temin kalama na soro ka fo ko amalendo ka fanye islami ude anye horo de anye dambe tigude ni sans saba in kono ko dani be bara mina ko rasbati ta kalama wallahi ni mo yofo wallahi sinin kiyama do ibe kira la wallahi rasbati ba be kalama kelen eta ya fanyini mo fe o ede mo min fana beta kay ya fanyini ebolo o de nyamgo den o de beta kay ya fanyini ebolo mais ete jinya kalamo kay ya fanyini mo bolo ou bien kay ya fa mo ma ko do ni kala ani donia ani islamia
ani mogoya ni adamadenya yere kecogo de yoye mami sorla wolo kono mami sorla dambe kono mami sorla bonya kono wallahi eti ba bonya ma ete ba ka bonya di mogo were c'est pour cela que en man ka famille encore shigu kata yafani parce que shigu sorla so horonde do ladiri de do dambetigi de do awa tare yafani dambetigi fana de bolo o fana sona bolo ka yafamini awa ala ko tende de aw beka kuma ka ko islamia aw beka kuma ka faade ma de ka fara nyonga ambe sika fara nyonga kan nyumende ka aw hakilaw de tay facebook e ma were mangi ki dado ala non aw ma kuma yere wallahi ni mo be ji facebook inka billahi aw be ji ka bo facebook inka madame ne de aw be nyama de nyamina aw be nyamo de nyamina sur le facebook wallahi amba nyona kemi kawla wallahi ante ti la ante musola me aw mara boni kokoe fanga folo min tumba wala otunya aw de depuis aw ni man ga famille nyom la o kera fenye c'est-à-dire sera ka munde ke il avancera katayro jume sera ka kele jume ke depuis ini man ga famille kelela il sera ka min kede ni chebe ay bona e ka foko c'est-à-dire sera ka ninde ke ni man ga famille kelele wallahi hate aba chietu la barka be minna musotu la barka be minna nyama den dama nyogonga de olu de farlen be nyogonga nyambo de nya walela jene aka muso nyini ibe ni ndronde la barka be do awla aw besika barake bara minni na fa be sura lawa ko jamana kata ka di awma o fugar den wale o te marché anta a chete facebook a muso te ko ne be yafa deli mi fe le yafa deli mo dawara mve shola o yafa soro la chogum na parce que maliga bina gambole tie kalama kaba bine shola gambole tie kalama nyo yafa deli mais shola ma deli ga nende voilà bien e ko malika bina shola ka e de bo kuma fo me shola te siga boko kuma fo billahi atesi anka bonya bay on bi kele ka bonya de tonche ani be fara ka bonya de tonche mais aw to da onye manden kawdi nyo de fo aw tara o dogo ka yafa ni swala feni kummi aw ba do aw tara parce que jama mi be swala bolo akasi ka o demeno jama ya ano jama ka se ka tuga ko to na kara de ba ko dani aw hakilawe mamnu fanu banya ne olube nyina dia ne ko maluyata aw la dia aw temiri ka katasiwa aw de bena o joya kamro fanu baneni o sinu be o siningene aw beta balo nyini ulu bolo aw beta tege ja ulu e katila kana ulu ma jamo we nyama de nya tamansere de wallahi hari ulu kafsane aw ye aw ni ulu be fana kele parce que ulu de ba tu katila ka nemo wallahi dani adama den ka balo yire kunna ikika dignité matrafa c'est très important aw be kele mina wo ko kele de do joro ko kele de do non aw to yango ko maliko kele de billahi ambe sam mali no fe wallahi ambe sam mali no fe ante sam mano fe de anko ko mali de billahi aba fawka kele maliko kele de la ni maliko kele ndia ka fo be mo de kele ka jigi facebook inka ya billahi chete aw be sika chemi jigi muso te aw be sika muso mi jigi billahi ambe akamade na obina chocho ka abe manika famille wa te manika famille billahi amba defa parce que on nana min kama o de ko malien dembe de ba ka hakina fo sur les réseaux sociaux ayam mamunu lajigi billahi bebe yele kelenkele wallahi ayam muso munu lajigi de ibe yele kelenkele kayira wala on go nyama de mawlo on aka gidi jato on go nyama de mawlo dan o nyama dinya wale o wolo ko sugu wale wallahi o te pasia billahi anta nasra ko wala o bana so salmata esigile ta ko wuruta ida beke wuru payeno buba edanga de buba eta ko salamata ere ba ere mafuru ere e ba amafuru e ba ma deli ka furu woro ma deli ka bo e ba no fefo parce que ni woro bora demi ba no fe oteni sigi ka kuma sugu do fo muso doma non ko bebe depa ibada ma de nyere kechugo ya be depa est-ce que ale batumbe furu jume de la munde ya basoro wala la munde kono gele ya jume de kono kololo jume de ya basoro no kololo ba denka c'est ça la vérité abe don kolosini ninde barka don be doni ninde ko dona on be doni ninde hakima obe kolosili ketande be bado dani e bora sugu do de la sugu mi na shimase ga don quoi c'est ça il wala nyamo denya de kono nyamo denya wala min tunkeri balade o kololo de binaye ka e no amar damine ko billahi ama e ma harife nyinya na folo e be ke yeko fulai malende unya na kelenkele konne de ya fo billahi e be ke yeko fulai me amata kalama ko ne be bele sababu na ebo sababu do ne bodo buba nuko ima ko bagari jam folo bagari jam buba ima fo gimina muso furula ibe facebook ibe page ko fene dani bado meneta mo be mo to mo kama itodo
ne b'a dɔn i bɛ Malika famille na mɛn mais mɔgɔ bɛ mɔgɔ to yen mɔgɔ kama e t'o dɔn. e bɛ mɔgɔ to yen mɔgɔ kama ne tun bɛ mɔgɔ to yen mɔgɔ kama maaw bɔra CDR kɔnɔ billahi olu tun man ka kama n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ aw bɛ maa to yen maa kama n ko dɔw de bɔra CDR kɔnɔ olu man ka kɛlɛ a b'olu to olu ka taa n'u yɛrɛ mais an man ka k'olu kɛlɛ dɛ mais Dani aw tɛ fɛn dɔn aw kana kuma ka ɲina quoi hali n'a y'a sɔrɔ aw tun bɛ maa to yen maa kama aw tun man ka les links kɛlɛ hɔrɔnya ba aw la aw bɛna aw sigi cogo di k'a fɔ aw bɛ danbe ko kuma fɔ adamadenw ye ni maliyɛndenw bɛ tila ka sigi tugun ka aw lamɛn n'a y'a sɔrɔ kunfinya ni kalanbaliya tɛ de wallahi n'a y'a sɔrɔ kunfinya ni kalanbaliya tɛ de maliyɛndenw man ka aw lamɛn tugun billahi parce que mot t'aw da k'a prononcer maliyɛndenw ye o hakilina t'aw la ka maliyɛndenw lafaamuya o kumakan t'aw da kumakan min n'a bɛ se ka maliyɛndenw lawasa o kumakan t'aw da o ɲamadenya wale wallahi maliyɛndenw t'aw lamɛn e ko k'aw bɛ mɔgɔ to mɔgɔ ye aw bɛ se ka jɔn de to jɔn ye mɔgɔ y'u ka du feere k'a don arasta jatɔ la a taara don dulon ni dorogo la a y'o dɔw to ye wa hali n'u bɔra CDR kɔnɔ a y'u dɔw to yen ko a y'u kɛlɛ mais an ka taa e min kɛ e b'o dɔn ne b'o dɔn mais ne ma kuma ne y'i to yen ka tɛmɛ hali ma n da maga a kow la n y'a to yen ka tɛmɛ mais Buba ne ye jateminɛ e ye ɲamɔgɔden si de ye non e de ye ɲamaden si ye parce que e de wolo cogo man ɲɛ bilahi ba de b'e la mais fa t'e la de mɔgɔ ma e sugu dɔn fɔlɔ quoi voilà i ka kafiri den ne Dani ko ten arasa de ye kafiri den ye kafiri den min ɲɔgɔnna ma wolo Mali kɔnɔ fitina den min ɲɔgɔnna ma wolo Mali kɔnɔ de o de ye arasta ye arasta nakun ye fitina de ye même Masud Dajali nacogo ka fisa ni arasta nacogo ye parce que Masud Dajali nacogo a bɛna de ka aw ɲininka mais arasa nacogo ma mɔgɔ ɲininka de arasa nacogo nana kan fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na de o ye ɲamadenya taamasere de ɲamaden ni namaden de bɛ jɛ e wolo cogo man ɲɛ arasta wolo cogo man ɲɛ de arasta kɛra ɲamaden ye cogo min de n'u ka dunan ye kɔnɔ sigi a ba la de a bɔ dunan kelen o de ye suguma dɔn komi e fana ba ye kɔnɔ ta cogo min k'a ye wolo de aw si suguma dɔn o kɛ cogo de la aw an ɲamaden damaw de bɛ bɛn ɲɔgɔn ma an ka taa Malika kafiri den o kafiri den Buba e ni Fakoli yɛrɛ bon ne y'a fɔ aw ɲɛna n ko adamaden barikan tan o de bɛ yen mais Buba kana presse dɛ n bɛ bula don i ni Fakoli la non ninnu bɛ Amérique de e tɛ se ka papa ka kɛ ninnu na i n'a minnu bɛ ɲɔgɔn kan yan ninnu si tɛ kuma sur les réseaux sociaux mais i n'a minnu bɛ kuma sur les réseaux sociaux e bɛ se ka mun de kɛ i sera ka mun de kɛ rien i ma se ka papa ka kɛ Dani e tɛ se ka mɔgɔ si bagabaga k'a lajigin sur les réseaux sociaux e tɛ se ka mɔgɔ si de bagabaga surtout ka adamadenw la convaincu k'a to i kɔ wallahi i tɛ se Buba e tɛ se ka papa ka kɛ Buba la Buba bɛ Amérique de mais i ni ne bɛ ɲɔgɔn ka Faransi yan de se bɛ e ye wa dabali b'i ye wa kodɔn b'i la wa kalan b'i la il traite e yɛrɛ mɔgɔ min tɛ se hali k'a tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn ninnu de kɛra responsable ye CDR kɔnɔ mɔgɔ minnu t'a dɔn kalan bɛ daminɛ yɔrɔ min na a kan ka bila yɔrɔ min na mɔgɔ minnu t'o dɔn association taara jɛkulu taara ka di ninnu de ma est ce que ninnu bɛ diɲɛ kalama kosɛbɛ est ce que association barika ma ban est ce que barika ma ban est ce que arasta yɛrɛ barika ma ban wa nin bɛ arasta ka barika ntanya de yira nin b'aw dama ka barika ntanya de yira a n'aw ka hɔrɔn kolonya a n'a ka ɲamadenya aw anw tɛ ɲamadenw ye fiyewu anw ye hɔrɔn tilebilenw de an ye mandenka halalaw de bilahi awa faso in bɛ jɔ de anw de ko ko a bɛ jɔ wallahi ni avenir bɛ Mali la wallahi a b'a la ni les links ka hakilina de n'o tɛ arasta tɛ wallahi arasta tɛ wallahi arasta ka idée arasta ka idéologie wallahi avenir t'a la Mali la wallahi a tɛ se ka Mali jɔ bilahi les links ka idéologie Mali bɛ se ka baara n'o de ye Mali bɛ basigi n'o de ye bilahi n'o tɛ arasta tɛ aw ɲamadenw dama dama ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw ka nafolo minɛ k'aw ka vie dilan n'a ye k'a di arasta ma nka aw bɛ nin kan dɔrɔn de kan aw ye maliyɛndenw janfa yan anw de tugura arasta nɔfɛ hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ maaw ka hakɛ tun bɛ sɔrɔ waati min arasta ye mɔgɔw janfa ka fantanw janfa ka taa wari minɛ Sumayila la a daliluya o bɛ yen dɛ a taara wari minɛ Sumayila la ka dɔ di e ma ka dɔ di jɛnɛ ma aw si tɛ se ka bɔ k'aw kali kuranna la ne de y'o fɔ n ko ne RS 24 de tɛgɛ dalen b'a bɛɛ ka kelen kelen a ye bɔ aw ka tɛgɛ da kuranna ka maliyɛndenw ɲana k'a fɔ ko arasta ma dɔrɔmɛ minɛ aw yɛrɛ ma dɔrɔmɛ dun o la wallahi aw tɛ se k'a kɛ awa nin ye ɲamadenya taamasiyɛya de an maliyɛndenw an y'an ka dignité n'an ka nafolo de di arasta ma k'an mago bɛ min na k'o laɲini gɛlɛya min b'an ka tunga kɔnɔ ni jamana kɔnɔ o ka se ka nɔgɔya mais a y'i to o la a taara Sumayila a ka dɔrɔmɛ minɛ a y'i to o la ani Sumayila faralen ka bɔ ɲɔgɔn na wallahi a ye Karimu ɲininka de mɔgɔ minnu ni Karimu ka surun a y'u ɲininka de arasta ye wari de minɛ k'an ka bɔ soutenir n y'o de fɔ ne de ko an bɛ arasta détruire billahi arasta bɛ détruire a ma hali daminɛ fɔlɔ
Amahar damine fulambe katade o ambe rasta detri kaira malendo na rasta e jonde ay lu tara wori mino jamana donde toyala onde toyala ko wori tla oni nyogonche inya tala rasta tisika jene kele inya tala rasta tisika dani kele billaha tese ima nunu mo fly jokulu foy kono folo ka fo ko be fanani banani mi tonoli mi ngalon tike mina ko jekulu nyemo mabo ka chienfu aka jekulu dewnye me aw ya rasta botola ka chienfu nunu nya est ce que aw ya rasta botola e folo ko do de ba ko ne de yafu na bora kanunu kele dongodo ube aw be nenni mina na ma dabla aw be ka mo tonyon galo mi ka dabla billaha do e be boni rasta nyen kali alala malien be ba ya kelen kele horon de be malo ka fendo ke mais mo min te halala denye dambe tila yere don otila maluya tila eni fesu ya bekeli kanga c'est ça odi dani nunu ke chogoy ngangata bula me bula sorowla me mbugon kono kelen ba sori ni fakolila fakoli sambisaba e buba bodo sambisaba ni ko fakoli dalin fil amerique denena fa sara basara nyamo de maseka ta sanga fo ali ede nyama denyi ede nyama denye fakoli sambisaba ema nkoroni fakoli ewa e sera ka munde ke e ga koroni fakoli me bi ebe ka balo adama de undela e ga koroni fakoli me bi e mo munu fanu baneni ebe ka bolo olu de kan na drome no fe dani abe ko mo min te tunala billahi ni hakila munu be mali kono olu de kanga ni mboli sugu ke mo no fe mo munu ni bara tu bolo ni soro chogo tu bolo mais ebe aventure la e ma se ka bara ki yere ka wasoni yere fo ebe boli do de ko do ka ta ka di ema e gi sigi ka do la jaba ego ko fakoli ko e 30 ans e sanjoli sisa e ka kuruni fakoli sananu be san worobe do eni fakoli che halbi e sigilendo ijuka wali drome minanina e te malo wala neko aw te miria neko tasita aw lade o tona aw bawye mbasu yede aw bora sia jumendela aw bora dambe jumendela aw ye kabila sugu jumende unya fo mali on kase ko di o de nyanyini ka do nunu ye kabila sugu c'est nunu bora sia jumendela har na so konate o de do konate bi fo aka do de sia jumende do non itisiga fo ibe mugu de bo kanyenye bo itisiga kewo wallahi ata aw la fo mamunu aye sigira ka mamunu la jaba olu katila ku ka drome taka da kono wallahi abo olu de la olu yere de dama wu faunu baw goshi wallahi olu dama de wu faunu baw neni billahi ni chebe sira ka nye fawo ye nete sirande ni muso be sira ka che fawo ye nkonne be akama de billahi de be ala kanda nte bi mo ka me billahi ni binanka malien be bo akala ma billahi angata fasara basara nyamo de shi amaseka ta fanga fo nyani kata fakoli nyani kata ya fadeli nyani kata ya fadeli kata ya fadeli nyani kata ya fadeli ifani bashuka o ibta ya fa deli salmata refe salmata nyamo de salmata munga salmata la ede nyama denye wologo su de ede nyama denye ibe nyama dendo de ede nyama denye voilà ni prantuye e bamine ka juke e ka se ka wolo kono ete mabonya nyo de fosa billahi malo mba fo konne ni de ne ni tede a bien vrai que ambe chie do de fo nyo nyambe ta ka boyan kwa salmata e do de bay mali jigi do mali ma ba do de do ni bi arasta bonya be salmata bonya i ban frande do i kanga bonya ni ta bonya i babe do ya no fede billahi ni te salmata bonya i babe do ya no fede ambe salmata bonya parce que salmata ba amba wolo denye amodem be se ka ke onyi amba bonya har na surante hakilna kelna har na surante jekulu kelen kuno na nyama dinya walete marché yan voilà ni bi baka sungumba ya fo ni bedo i baka tafi kona kono non salamata tatoy momi atisaka kede momi ko konti arasba di fe ko date do malikola momi ko ka arasba di fe ko damanga do jamana kungola momi ko ka arasba di fe o manga ka kuma rejo soso sampe aba awunya na awde taye rejo soso yawa aba awunya na awde taye mali e katime am malien donka non awti yaw ka do billahi hari arasba di ka do la wallahi isonao mali ya ambe de taye ima son ibisi dado malikola papa ka te boala billahi papa ka te boala Cedric hakilna ya Cedric hakilna de wallahi Cedric hakilna min tunde follow ayo sirabla mena parce que depuis au dama yele mana ka unyo daman kele o hakilna tiana kaba parce que o te tien fo nyo tuko aw bado arasta sirabla aw bado wallahi
Mali bebado jamana bebado mogo ya rasta kunu ka ebi ibado ka fuka rasta ti tiɲɛ kan tugu mais horon kolo ni dambentan olu de sigilen do harbi ko rasta be tiɲɛ kan ko rasta ma sirabla awa atumi sira min ka folo e ko lajɛ e ka bi lajɛ sa i k'i fa lajɛ k'i ba lajɛ n'a sɔrɔ an bɛ ka kuma min fɔ n'a sɔrɔ ngalon de do an bɛ ka tiɲɛ de fɔ de an tɛ rasta juguya la de mais an b'a juguya la ni yɔrɔ jumɛn a bɛ ka kuma ni Mali de ye en tant que n'a bɛ ka kuma ni Mali ye wallahi an bɛ tiɲɛ fɔ rasta ye an bɛ tiɲɛ fɔ rasta ye parce que mun na rasta bɛ ka ngalon min siri députés la a bɛ ka ngalon min siri maires la a bɛ ka ngalon min siri présidents ma ministres ma a bɛ k'a fɔ ni jɔn de tɔgɔ ye ko Mali a bɛ k'a fɔ ni Mali de tɔgɔ ye ale yɛrɛ bɛ ka kuma ni Mali de tɔgɔ ye a bɛ se ka jɔn de bali ko tɛ kuma rasta kan a bɛ se ka jɔn de bali ko tɛ rasta dɔgɔya rasta bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ dɔgɔya ko rasta tɛ dɔgɔya vous parlez pour qui aw ɲana aw ye jɔn de aw ɲana aw de ka fisa ni maliyɛndenw tɔw ye yan aw ɲana aw de ye maliyɛndenw ye ka tɛmɛ anw tɔw kan non n'o hakilina b'aw la aw b'aw ju ta ka bɔ yan o tɛ marché yan de o tɛ marché yan fɛn min ni RSB de ka hakilina ye kelen ye bilahi a bɛ se ka marché yan fɛn min ni RSB de ka hakilina tɛ kelen ye i bɛ se ka marché yan papaga tɛ bɔ a la papaga wallahi hali mɔgɔ min bɛ i bɛ ka fɛ i ka hakilina bɛ se ka marché yan n'i tɛ i bɛ ka yɛrɛ fɛ i bɛ se k'i da don Maliko la papaga tɛ bɔ o la surtout RSB n'aw b'o kunfinya n'o kalanbaliya la o tɛ marché anw fɛ yan de anw de ko maliyɛndenw bɛ libéré yan wallahi bɛ libéré dani n ko an ma foyi ye fɔlɔ an ka taa i ka mun sera Salimata ma Salimata kafiri de e mun kɛ Salimata la e ba de ye kafiri ye RSB ba de ye kafiri ye a fa de ye kafiri ye parce que a wolola kafiriya de kɔnɔ aw sɔrɔla jɛnɛya de kɔnɔ o ye kafiriya taamasere de sisan n'aw sɔrɔla jɛnɛya kɔnɔ aw ye kafiriw de ye aw ni sali yɛrɛ man kan aw ye janaba kɔnɔdenw de ye ɲamadenw dama ɲɔgɔn kan c'est ça Salamata b'aw faw ni silamɛya cɛ a b'aw baw ni silamɛya cɛ a b'aw ka du bɛɛ lajɛlen ni silamɛya cɛ mɔgɔ bɛ aw ka du kɔnɔ ou bien rasta ka du kɔnɔ k'a fɔ ko min ye silamɛ min ye hɔrɔnya ɲamadenw dama faralen ɲɔgɔn kan aw bɛna k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ ye kafiri aw bɛ kafiriya dɔn aw bɛ kafiriya dɔn kafiriya ye min ye aw t'o dɔn a y'aw sigi aw ju kan ye mais an b'aw sɔrɔ yen an ka taa Salimata sunguru bakɔrɔ ne ye muso faw ye n'u dɛsɛra ka den sɔrɔ n'o ye saraka den fila farasi ka fara Salimata kan n'o ye article wimi mɔgɔ filɛ nin Alu Waki ne yɛrɛ ka Alu Waki confirmer ka cɛbakɔrɔ kɛ nanfigi Alu Waki don kamalenkɔrɔ Alu Waki tulo bɛ na ka kamalenkɔrɔ kɛ nanfigi Alu Waki don Alu Waki i ye vocal kɛ ne ye caman ta mais n tɛna ye sunna hali ay ko i ye mɔgɔ min confirmer cɛbakɔrɔ nafi ko ye Alu Waki n'o ye ne tɔgɔma ye problème t'o la mais n'o de fɔ ko n ko hɔrɔn danbetigi tɛ to CDR kɔnɔ bilahi ni RS24 de y'a fɔ a bɛ valider bilahi parce que i tɛ se k'a fɔ de k'a fɔ i bɛ tiɲɛ yɛrɛ hakika de fɔ e ka to CDR kɔnɔ wallahi a tɛ kɛ RS y'a dabɔ nin de kama cɛ o cɛ i kunkolo b'i kan da la cɛ o cɛ b'a tɔgɔ sɛbɛnnen de don bilahi o tɛ gɛrɛ RS la wallahi i bɛ fɔlɔ ka don CDR kɔnɔ mais i tɛ laban a kɔnɔ dɛ i bɛ dɔn mais i tɛ to a kɔnɔ fana dɛ c'est ça la vérité n'o tɛ n dɔgɔma bɔra Alu Waki bɔra a ma fɛn wɛrɛ fɔ a ye tiɲɛ de fɔ tiɲɛ wallahi tiɲɛ ye tiɲɛ de ye hali n'a y'a sɔrɔ ale bɛ CDR la ni ne n'ale tɛ hakilina kelen ye dɛ bilahi a ye tiɲɛ de fɔ ne ko n ko an bɛ yan Mali de kama sa anw tɛ jɛkulu kelen kama sa anw bɛ yan Mali de kama en tant que Maninka famille en tant que EPR en tant que les Lynx en tant que ko fitini ko Maliya bilahi anw bɛ yan Mali de kama e m'a mɛn k'a fɔ ko maliyɛn tɛ wa Maninka maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ n'i ko Maninka hali aw boda minnu sigilen don aw kili k'a ye k'aw yɛrɛ kɛ wara minabagaw ye k'a sɔrɔ aw tɛ ko kunna de aw bɛɛ ye Maninka membre de ye aw bɛɛ bɛ bɔ Mali kɔnɔ de donc aw bɛɛ bɛ wele Maninka tɔgɔ in de kɔnɔ minɛ e n'i ka gidi jato min bɛ yen dɛ aw bɛɛ bɛ wele Maninka tɔgɔ in de kɔnɔ ye aw bɛ se ka mun de bɔ a la papaga voilà arasta taara arasta de ta k'a kɛ kunsigi ye k'a kɛ jɛnɛya ye k'a kɛ dɔrɔgu ta ye k'a kɛ dulɔmin ye k'a kɛ fuwariya ani nantankoloya ye mais a ma kɛ ni jamana jɔ ye de a ma kɛ ni jamana kanu ye anw n'aw bɛ se ka kɛ kelen ye anw de ko an b'aw lebu bilahi a bɛ kɛ an ka taa an bɛ supprimer ka bɔ groupe in kɔnɔ mais e Waki don kelen aw tɛ CDR y a pas de CDR bien vocal bɛ n bolo yan maliyɛnw ne de don 24 bɛ yan mais an ka taa dɔɔni vocal bɛ yan ne de ko n ko ne de ye RS24 ye les Lynx a ka soldat min ye soldat bɛɛ la fitini yɛrɛ o ye ne de ye mais n bɛ n'ale an ka taa n'an ka CDR fɔ wɛnɛ n bɛ CDR fɔ wɛnɛ Dani de Paris an ka taa n bɛ CDR fɔ wɛnɛ CDR bon ok
comité CEDER ntado CEDER Gajaga wa CEDER Jume CEDER taxi CEDER Balayira CEDER Doy o nani auto be comité abse abe comité auto CEDER auto paparay auto CEDER auto paparay amunu muata wa wari dawma voilà depuis ala kanda auto mali dronye djien be kono depuis ala kanda depuis ala ka djien da e kay association kelen kake association kele jekulu ka jekulu kele a folo e CEDER di o nyama de nya tamasere di awa fenda madama be CEDER kono malion ka jekulu nyemoya ta kadi doma mogo min tesega hari biki mine mogo min ta to sebenen de o e CEDER de o kore ko CEDER bafkera o kore ko horonta kono o kore ko karangela ta kono o kore ko CEDER te tugure o kera jekulu were de dro kada madon fara non ga dro kan naflo mine o kunga dro katana e non tabana balayra nunu kera jekulu mi nyemo e ka responsabilia soro non mo min te hara to sebenen do billahi be ka tande fawye tande mo min ta to yere de sebenen do de jekulu kata kadoma e faso jobe mi demeni be mi kanyisi faso ma eso jamana be jo awni ala ti ambe tu rasta ko ninkanka awni ala ti awde be to rasta ka jekulu kono ko jekulu kele en kata kadi kalambalu ma kalambali munu utu to sebenen do itado ay be itado be ay tu bonogona jekulu tara kadi nunu de ma aw tado ka fara sta barka bana CEDER barka bana barka tanya de sera nunu ma wallahi aw tado mimbe ka fomalendo mfe ka fo de chien ka fo kwara sai nyama dendi nyama den no fe nyama den abe jekulu abe jojela ifere nyini kabo munu sera kabo olu duaw ni barka debo olu ko barka tigi den olu de sera kabo mais ma ba kono wallahi barka tigi tente iba sura be nyama den nyogon ka abe wolo ko jugu den nyogon ka abe faso kuma sulu den nyogon ka awa be arasta nyogona nyama den ni dan ni nyogona nyama den de nyogon ka c'est ça la vérité ni mo mbe ko kalama ko balayira kake jekulu de nyemo ko CEDER ka nyama ka takadi balayira o dona mbemi mais ale dona jekulu kono ni to ani jamu nyini de ngado akono mitini be ke yororo nto ka fo ngado akono e balayira billahi benale re voilà har ni vocalu to tara ambet la danika ni video na har ni vocalu to tara mbudi Daniel ma nga soldat abu be jisini abu be décortiquer ni ala sonata tout le candidats pour 2020 ne kuma mi mewda awere ali mo bo groupe la awu buya de e kalgole ko liga ko candidats pour 2020 carte ku vota ko o CEDER ko sino kita vote o tala juru de bawula e nyama de no mata e ba fe munde ka kisisa 2018 ou 2019 carte o de be toyibolo ani be na ka fo ko be na élection passé no yewa aw te kalon aw te miri ko har na o makala na o be kalangila o nofe ay family do suru nofe c'est très important yemi fo ka fo ko 2020 carte de o de chie o de kanga valide billahi o de chie o de be valide fana CEDER Franci amba aw de do CEDER ya amba aw de do jikule amba aw do doni faso joy hara o ka hakina rasta te sega bala wallahi hara o ka hakina ne rasta ko ka ba wuli na o ma so te sega wuli aw kana sonde billahi akana soni mbede ka umanikile aw bena do ka fo nu nyama de unyesa billahi CEDER Franci ne bena nu nyirawla e ga vocal do be mbolo ya mbu jebi o mbe do jebi billahi mbena do jeo anta dro dan ga video ndo manja tora ini minute de anta juru de bawla wa aw de sen loka ko duay sarawa o aw de sen loka ko sunguru ka parwar di sara e nyama de san joli CEDER Franci be ku ka wori boy be ku ka cotisation bo ka do arasta be ta do musola ka do arasta la me o marasta baliku muso nyini ka do arasta la o marasta baliku de nyini ka do arasta la o marasta balika ta do drogola o marasta baliku bawl ku fawlegu ku bawlegu malo bawla miri bawla hanu ko ite drome sara ita sara de CEDER Franci de abana oni CEDER to munu baw bolo woni ni CEDER siglia non olu te kelenye même CEDER Franci arasta tesega kele ne arasta ya disi da CEDER Franci la ba disi pren kabo billahi o fanga tala dunia tala voilà parce que on ba do jekulu sigira ma sigi ni mana kanyi a sigira ni dignité ni dambede a sigira ni jamana jode ne arasta o sirabla idurale ndo kabo arasta ko ke arasta e munde ni nyama dente e akila ou ye sympathisant sigi chomi kata kunfu ni banabato be bla kona ni handicapé ou ko lu nege ko lu ka drome mine
ka taa dɔn aw yɛrɛ ka sow la ka taa dɔn aw yɛrɛ farikolo la ka taa di rasta ma k'a dɔn dulon ni drogue la aw hakili la CEDEFRANCI ye comme aw kɛcogo de ya non o ɲamadenya tɛ marché a bɛ marché aw taara jɛkulu kirikara minnu sigi aw de bɛ k'o kɛwale kɛ mais CEDEFRANCI tɛ hɔrɔnw ni danbetigiw de b'a kɔnɔ bi an bɛ maa min na komi bi kɔni bilahi a ye alu wage ninnu to yen a ye baraji ninnu to yen a ye suguna ninnu to yen ninnu ye kodɔnnaw ani hakilimaw de mais CEDER ni kodɔnna tɛ bɛn Arazbadi ni kodɔnna tɛ bɛn ani kalankɛla tɛ bɛn maa o maa mago b'a faso la ko i bɛ fasoko kɛlɛ de kan n'o tɛ bɛn dɛ o de y'a to a ye Dani bila k'i k'u kɛlɛ mais ne de b'aw kɛlɛ f'aw sɛmɛ aw n'aw ka rasta aw tɛ o ne b'aw kɛlɛ f'aw sɛmɛ pa paga tɛ bɔ a la et puis n ja tɛ tigɛ dɛ an ka taa ɲɔgɔn kalama koyi aw kana mɔgɔw kɛ dangadenw ye sa aw ye ɲamadenw aw kana buna adamaden aw ye dangadenw de aw ye ɲamadenw de n y'a fɔ pa paga tɛ bɔ a la voilà denw kɛ da i ye min wɛrɛ fɛ pour que ka se ka dɛmɛdɛmɛli kɛ an bɛ dɔrɔmɛ kelen ninnu bɔ an bɛ don kun ye a groupe kɔnɔna na n'an bɛ cotisation ni fɛnw bɔ pour que a wari ka taa yɔrɔ fɛ o y'an ka dɛmɛ ye hali n'anw tɛ terrain kan ye mais n'an bɛ groupe kɔni kɔnɔ kɔni groupe tɔgɔ dalen bɛ CDR de la o CDR o sababu bɔra joona ala nana kira ni waliden sababu a y'a ka combat kɛ il y a quelques années ka CDR bila sen na ka na développer fo ka na se yan donc n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ groupe kɔnɔ bi ko a bɛ fɔ k'an ka fasoko kɛlɛ kɛ an kana mɔgɔ ko kɛlɛ kɛ an dun donna la mɔgɔ in de kama e k'i ju minɛ ka bɔ ɲamaden wololen ni e y'i cɛ dalen to ni Arasta ni Dani bɛ taa e ju kɛ anw ka papagatɔ la e bɛ fɛn kalama fɔlɔ est ce que e bɛ diɲɛ kalama fɔlɔ i bɛ ka kuma min fɔ k'aw donna ni mɔgɔ ko kɛlɛ de ye CEDER dun sigira ni jamana ko kɛlɛ de ye e m'a mɛn k'a fɔ ko collectif e t'o kalama e tɛ collectif kalama e t'o dɔn pour la défense e t'o dɔn ka mɔgɔw dɛmɛ ka fantanw dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ e t'o kalama e taara e hakili la k'a fɔ ko collectif sigilen don ayi aw bɛ CEDER min kɔnɔ o tɛ collectif ye dɛ an bɛ min dɔn o ye CEDEFRANCI de o de ye collectif ye voilà o de bɛ jamanadenw dɛmɛ o de bɛ jamana c'est-à-dire o de b'anw fantanw défend anw b'o de don CEDEFRANCI kɔni mais aw bɛ min kɔnɔ wa non ne t'a dɔn e bɛ CEDER sugu min kɔnɔ n'u taara wari d'i ma ne b'i ju waga yan k'an sen fila a kɔnɔ yan pa paga tɛ bɔ a la ni tɛ dɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ taa ka bɔ yan c'est la vérité an ko jamana ko kɛlɛ aw taara k'a fɔ ko Arasta k'aw bɛ mɔgɔ nɔfɛ ko kɛlɛ de la aw ni ala cɛ maliyɛnw an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu bon ye mɔgɔw trompe tan de ye mɔgɔw hakili suɲɛ tan de k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Arazbadi dɛmɛ ko a bɛ jamana ko kɛlɛ la mais a laban bɔra jamana ko kɛlɛ la de ko an bɛ Arazbadi de kama ale bɛ min fɔ an bɛ tugu o de ko mais an tɛ tugu jamana kɔ o de y'a to collectif CEDEFRANCI olu ko ko olu datɔ la olu ko ko jamana de mais c'est la vérité wallahi ni jamana tɛ pa paga tɛ n'i y'a ye bi anw bɛ ka sigi ka kuma jamana de bɛ yen mais Arazbadi tɛ bi mais jamana bɛ yen de Arazbadi bɛ yen a taara ju furakɛ yɔrɔ dɔ la mais jamana bɛ yen de awa n'an tun tugura Arazbadi ko dun est-ce que an bɛ kuma au nom des pays non an tɛ kuma o kan bon anw ɲamadenya wale o tɛ marché yan ni e y'i cɛ furu ni e y'i cɛ fili n'i ma furu yɔrɔ sɔrɔ n'u bɛ t'i c'est-à-dire n'u bɛ taa sini ye o ye de ka problème ye de i b'i ju ta k'i da bɔ Mali ko de la n'o tɛ i ju bɛ fara i b'i ju ta k'i ju bɔ Mali ko de la de n'o tɛ i ju bɛ fara quoi musoya t'a la de i b'i ju ta ka bɔ yen de quoi aw tɛna aw jɔya k'a fɔ aw bɛna mananakan de fɔ anw ye dɛ aw bɛ Maliko kɛlɛ la k'a sɔrɔ aw ju sigilen de jatoya la situw kɔnɔ yen ɲɔgɔn ɲini la ye ɲɔgɔn photo t'a la ye o tɛ marcher de ça ne peut pas marcher comme ça voilà an ta o mɔgɔ in dun fana de bɛ terrain ka Bamakɔ ye a bɛ terrain ka e ju nɔgɔlen a bɛ terrain ka yɔrɔ jumɛn a bɛ terrain ka e de fɛ yen mais Bamakɔ n'a bɛ terrain min ka ye o ye de CEDER min sigilen bɛ Bamakɔ mais a tɛ terrain ka ye maliyɛndenw ye maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ ni ɲani bɛɛ lajɛlen na an ka raison jumɛn de bɛ yen k'a fɔ ko lafiya bɛ yen an ka cercle jumɛn de bɛ yen k'a fɔ ko hɛrɛ bɛ yen ko basigi bɛ yen an ka commune jumɛn de bɛ yen k'a fɔ ko a b'an sago la a tɛ yen awa n'u bɛ taa e ju kɛ anw ka papagatɔ la an mago bɛ Mali de la a réalité Mali an mago bɛ Mali de la n'aw tɛ kuma ni Mali ye aw ɲamadenw ta ka taa ka bɔ yan voilà Mahamadu de nɔfɛ ka diinɛ nasi f'u sira u siyɔrɔ u m'a fɔ k'anw tɛ bien a ye nin cɛ lamɛn dɛ nin cɛ in ka nkalon aw b'a dɔn nin de la k'a fɔ ko ninnu ma kalan parce que kalanbali caman de bɛ yen n'u bɛ nkalon siri kira la n'u bɛ nkalon siri ala yɛrɛ la n'u bɛ nkalon siri silamɛya la nin ka nkalon ne de bɛ n'a bange k'a yɛrɛ o la an ka taa kɛlɛ kɛ e tɔgɔ la dɛ k'anw tɛ kɛlɛ k'i nɔfɛ n'o tun ye kisi ni nɛɛmaba ye n'o tun ye kira bila don i b'a sɔrɔ a binna k'a sɔrɔ a ma si a siyɔrɔ
mais ku ko ku be kele ke kan kila de kala kana ka nila kana ka kelen ke fa ka shashiro non ko kumembe au nya kaunto ka kele ke ko ka shashiro kaunta te mo ko kele kuma ile bala me abentoro mais ala ka hakil mandama ala ka mbedo ndaklen fe kambo daklen fe mais kuma la chiate bande ngo kuma man no be golo me bien aw ya me ayimi fore akoko ko kira ka sahabaw ko ma kele keni dine togoy ay yalla mere ku ye kele keni kira de togoy ku ma keni islamiya togoy awe ni lamede awan unde be mo chamalatu e nyama den e chogoroba fagone e chogoroba naluma chogoroba mini muso bana la furu la ni e nani sigi ka fuku bi dadu jamana ko kelela kanata oni dine de nyagami nyogona surtout dine mi ma se ka kala ka se ka mawero la tromper na o te marché yande ibisi an galon siri fembe la ne nyana fona kera dine kemine ya kala non ça ne peut pas marcher comme ça o te marché ta e be ka momi fo ne be nin kalama kira akoko sahaba uma kwanga keleke ka dine de basi anga keleke dine kanga se yoro mina akase comme le lex ka hakina anga keleka no fe hakina mba fe akata yoro mi akata akase yoro la kira ko aka sahaba uma ko keleka ke ni jodo ni nke choko de la sahaba do ko kirama ko wai ko fana kan ko me ko ne be keleke ere kama menta ke dine kama ko no ke e manga kele kono ko halbi e malimania ko kana keleke ni ne kira be siga sasini ni e keleke ni ne na ye ne deme bi ne kira doro ni ne banadu est-ce que mo yorebe est-ce que dine be soroy wa aba fe dine ka famia